अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 16 में हमारा टॉपिक था इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और किन एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मैं प्रीवियस लास्ट 2 वीडियोज़ की बात करूँ तो उसमें हमने डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, फिर हमने एसिड रेन को डिस्कस किया। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है इसके लास्ट 3 मजीद और टॉपिक्स है जिसमें डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इन तीनों को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आपके पास थर्ड नंबर पर है डिफॉरेस्टेशन। इससे पहले हमने एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर हम एक प्लांट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक सिंगल प्लांट को या एक सिंगल ट्री को कट करने को डिफॉरेस्टेशन नहीं कहेंगे। फॉरेस्ट का मतलब होता है पूरा जंगल, ठीक है। जंगलात, जिसमें हम जंगल, पूरे एक जंगल की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में सिर्फ एक सिंगल ट्री को कट कर देना डिफॉरेस्टेशन नहीं कहलाता, बल्कि कि पूरा एक जंगल जो है अगर उसके ट्रीज कट कर दिए जाएं या लार्ज अमाउंट में ट्रीज की कटिंग कर दी जाए तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखिए, डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन का आपस में कनेक्शन है। जैसे जैसे आबादी ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, ठीक है। वैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो जिसकी वजह से हम ट्रीज़ की कटिंग करते जा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं, ठीक है। एक तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू भी होती है, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। नेचुरल में हमारे पास बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थ स्लाइडिंग है हमारे पास, और बहुत सारे जैसे फ्लड, सैलाब आ जाता है तब बहुत सारे जो जंगलात हैं उनकी तबाही होना शुरू हो जाती है, वो डिफॉरेस्टेशन की तरफ चले जाते हैं। इस तरह नेचुरल और ह्यूमन इम्पैक्ट यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और उनकी कटिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर हम अपने रहने के लिए रिहायशी मकान बना रहे हैं, इसलिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। दूसरा इसका एक वजह ह्यूमन ये भी करते हैं कि फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। देखें, डिफॉरेस्टेशन में तो हम जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट में नहीं आएगा। एग्रीकल्चर में भी हम प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो भी एक फैक्टर जो है वो डिफॉरेस्टेशन में ही चला जाता है कि हम काट तो जंगलात ही रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में ट्रीज की कटिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमें अगर लकड़ी की ज़रूरत है तब भी हम फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से बहुत सारी लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, और जैसे कि लिम्बर है और टिम्बर है और लंबर, जो 2 लकड़ियों के नाम है, ये मोस्टली ज़्यादा अमाउंट में इनकी कटिंग की जाती है क्योंकि ये फर्नीचर में यूज़ होते हैं या जलाने के लिए जब हम फूड की कुकिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी स्टिल मीथेन गैस अवेलेबल नहीं है। मीथेन मीन नेचुरल गैस जिसके थ्रू कुकिंग की जाती है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? लकड़ी यूज़ की जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन, देखें, अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देखें, प्लांट्स क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन यूज करते हैं? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। अब देखें, एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं तो किसकी रेशो बढ़ती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो बढ़ती जा रही है। जब हम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा कट करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कम प्रोड्यूस होगी। जब हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ चले जाएंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन जितनी प्रोड्यूस होगी वो तो एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। ह्यूमंस देख लें, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, इसी तरह एनिमल्स की ग्रोथ भी होती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बैड इम्पैक्ट ये आता है, ये हमने ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती है, कि ये हमारे पास ग्रीन हाउस का काम करती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे पास डिफॉरेस्टेशन के बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा आपके पास फैक्टर है ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन, देखिए, ओवर पॉपुलेशन
کیوں ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر کوئی ڈیزیز ہو جاتی تھی کسی انسان کو, کسی بھی پرسن کو, کسی اینیمل کو ہو جاتی تھی, تو یہاں اوور پاپولیشن میں موسٹلی ہم ہیومنس کی بات کریں گے. تو اینیملس کی جیسے ہیومنس کی جیسے گروتھ بڑھتی جا رہی ہے, اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہمارے پاس زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اور مورٹیلٹی ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے بہت ساری ڈیزیزز کے اوپر کنٹرول کر لیا, ہمارے پاس بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں. پہلے ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اگر کوئی ڈیزیز ہو جاتی تھی, ایون کسی کو بخار ہی ہو جاتا تھا تو وہ ڈیتھ کی طرف چلا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوتا, اب کسی کو بخار ہوتا ہے تو میڈیسنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو مورٹیلٹی ریٹ یعنی ہم نے ڈیتھ ریٹ کو بھی کنٹرول کر لیا, اور ہم نے بہت ساری ہیلتھ فیسلٹیز کی وجہ سے بھی ہیومنس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا, اور جو برتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے اوور پاپولیشن ہو رہی ہے. اوور پاپولیشن ہم اگر میں اس کو شارٹلی ایکسپلین کروں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایریا کی اگر جتنی ہولڈنگ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہاں پر ہیومن ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اوور پاپولیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اوور پاپولیشن کے بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ بھی ہیں. آپ دیکھیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے بہت ساری ہمیں کراپس ایسی گرو کروانی پڑتی ہیں, پھر ان میں ہم ایسے فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں, کیونکہ نیچرلی اگر ہم ان کو گرو کروائیں تو وہ کافی ٹائم لیتے ہیں گرو کرنے میں اور ان کے پروسیجرز میں. تو ہمیں اس کے لیے ہمیں جو ہمارے پاس سالڈ اور نیچرل فوڈ تھے نا, وہ اب ہمارے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم آرٹیفیشیل سورس کے تھرو جو ہے وہ فوڈ گرو کروا رہے ہیں, اور ان کے تھرو ہم اپنا سارے پروسیجرز موو کرا رہے ہیں. تو اوور پاپولیشن کا ہمارے پاس یہ بھی بیڈ امپیکٹ ہے. اوور پاپولیشن کی وجہ سے ڈیفورسٹیشن بھی ہو رہی ہے, اور ڈیفورسٹیشن کے آلریڈی میں نے آپ کو بیڈ امپیکٹس کو ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح. تو یہ جتنے بھی ہیومن امپیکٹ ہے نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. اب اربنائزیشن, آپ دیکھیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے ان کی نیڈس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اب اربنائزیشن ہم اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رورل ایریاز سے اربن یعنی دیہاتی لوگ جو ہیں, جو گاؤں کے رہنے والے ہیں, وہ شہروں کی طرف موو کرتے ہیں. تو اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. اربنائزیشن لوگ وہاں شہروں کی طرف کیوں موو کرتے ہیں, کیونکہ شہروں میں ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں, اچھی ایجوکیشن اویلیبل ہے, بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں. جاب ہمارے پاس جاب کی زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں, فیکٹریز یہاں پر ہوتی ہیں, اربن ایریاز میں ہوتی ہیں. تو بہت سارے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں کی طرف موو کرتے ہیں, اور شہروں میں موو کرنے کی وجہ سے بھی اب دیکھیں شہروں کی جو رہنے کی آبادی ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, وہ اوور پاپولیشن میں چلی جاتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کسی ایریا کی اگر ہولڈنگ کیپیسٹی جتنی اس ایریا کی ہے, اگر اس سے زیادہ وہاں پر ہیومن ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ اوور پاپولیشن میں آتے ہیں. اب دیکھیں ایک بہت بڑی لارج اماؤنٹ میں لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسکولز میں دیکھ لیں کتنی رش ہے, مطلب بہت زیادہ رش ہی آپ کو ہر جگہ. ہاسپٹلس میں دیکھ لیں تو وہاں آپ کو رش ملے گی. تو اس طرح جتنا بھی بیلنس ایک سسٹم ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر تو ہم ایک پلانڈ اربنائزیشن کی طرف جائیں, جس سے ہم پہلے پلان کریں کہ یہاں پر ہم نے رورل ایریا سے پیپل کو یہاں اربنائزیشن کروانی ہے, تو ہم پہلے ہاسپٹلس بنوائیں, وہاں پر کمرشل ایریاز بنوائیں. تو وہ تو ایک کنٹرولڈ وے ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بیلنس وے ہے کہ ہم سب پہلے وہاں پر اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں جو لوگوں کی ضروریات ہیں, بیسک نیڈز ہیں, وہ فلفل ہو سکیں. لیکن اگر پلان نہیں ہوتی تو وہ پھر اوور پاپولیشن میں آتا ہے, پھر بہت سارے اور بیڈ امپیکٹس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہیومن کا جو ایکو سسٹم ہے یا ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہی ہم نے شارٹلی ایکسپلین کیا ہے آپ کی بک میں بھی اس کو, اور انہی 3 ٹاپکس کو. اور اس میں کوئی ایسا اتنی زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے. تو ہوپ سو اسٹوڈنٹ یو گیٹ آل مائی پوائنٹس. If you have any question related to this, then you ask in my comments box.